Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Бүгін Мирзоев князь Ибрагимұлына арналған қордың ашылуына 1 жыл толуда. Соған байланысты ұйымдастырылған фестиваліміздің ашылуына қош келдіңіздер. Қоғам қайраткері, академик Мирзоев князь Ибрагимұлының ғылыми және мәдени мұрасы қорының мақсаты ол күрд этникалық тобының мәдениетін, прогрессивті халықтық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарын жан-жақты дамытуға, сондай-ақ Қазақстанда тұратын күрд ұлты өкілдерінің әлеуметтік, рухани қажеттіліктерін және басқа да заңды мүдделерін қанағаттандыруға қажетті жағдайлар жасауға ықпал ету. Бүгінгі музыка фестивалінде сіздердің құрметтеріңізде әлемге әйгілі күрд әншілері және басқа да өнер қайраткерлері өз өнерлерін көрсететін болады. Кешіміздің қонағы болып отырғандарыңызға алғысымды білдірем. Олай болса, кешімізді ашық деп жариялаймын. میوان هجا کردن عزیز اون تف سرسرا چاوا هاتنه و فستیوالا میا رنگین و فستیوالا میا خوشک هر وکی اون دزانن وقفه کنیازی ابراهیم و فستیوال الدارتخه هیویا ما او کود پیش روزه ده گلک فستیوال بی آوایی لسر ناو مام کنیاز بین الدارخستن و جبرکو ایرو اف فستیوال ده سال وگرا یکمین ده پیکاتی ام گلکی سرفرازن سربلندن ام هزار رحمه لگورا مام کنیاز رد بیجن و هر وها کسین کو دوان چند سال داوی در رحمه خوده کرنه ام دبیجن رحمه خدا الحمیابه هون تفسر سراسر چاواتنا в фестиваламе خیراتن. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у вас уникальная возможность быть первыми участниками первого фестиваля этнической песни в Казахстане. Сегодняшний фестиваль был создан и разработан по заветам нашего мамыста, князя Ибрагимовича. Мы приглашаем на сцену для открытия фестиваля почетных гостей фестиваля, председателя Ассоциации курдов Казахстана Алиева Азизьевича. Пожалуйста, Азизьевич. Председателя Международной Федерации курдских общин Саидова Шейх Рамазана. Большой благодарностью и почетом почетный гость фестиваля, депутат Маджлиса Республики Казахстан Набиев Вакиль Гусейнович. بله میوان عزیز هر وکی که لطیف جی گوت سروک کرد کازاکستان بربانگ برز عزیز یو بدرخان سروک کرد فدراسیون کردن سوویتا بره برز شیخ رمضان سعیدوف و پارلمانتر کازاکستان وکیل نبیه و خیراتن سرسرا سرچاواتن کرم کن. ایوار باش جماعت عزیز دلال ایرو فستیوال دروازده فوند برای کняз ابراهیم رافیق یعقوب پریزیدنت و فوند کلم کوره هزار رحم برای کняз به خود از گلکی شام و ملت خو گنج خو قیزم زارم بران نوی من صابن سلامت بن البته هزار رم خوده برای کنیاز بله میرو جبین بیرانی نویه خوده جوان مریان رازی و کی روحتیه به فستیواله میوان همه گران شوان پروار دوله سرحدی اسنجه افرا قزاقستان ورده بجم اوایواری لازمه گلکی بیرانی یا گشک بینه خودش ور رازی و انسامبل ما هر ساق بن کیاتی افرا ساقی اسلامتی بختواری ورده دخوازم. Уважаемые гости, сегодня фонд князя Ибрагимовича для нашего народа проводит фестиваль курдский. Для того, чтобы мы всегда помнили князя Ибрагимовича, его заслуги
все, что он сделал для нашего народа, казахстанского народа. Прежде всего, мы здесь сидящие, наверное, 90% казахстанцы. Сегодня праздник. Сегодня мы вспоминаем князя Ибрагимовича, но сегодня праздник, День Абая. Это великий писатель, основоположник казахской письменности. Это для нас человек очень большой буквы. Поэтому еще раз, Рафик, Сахби, спасибо тебе. Дай Аллах, чтобы были такие фестивали побольше для нашего народа. Берегите друг друга, уважайте друг друга, потому что мы сегодня на грани, может быть, даже ядерной войны. Может быть, ядерной и не быть, дай Аллах, чтобы не было. Мы на грани ковида, повторно идет. Берегите друг друга, уважайте друг друга. И я буду очень рад, чтобы в каждом дворе у нас в Казахстане были свадьбы, радости. Алга Казахстан, Алга Курдистан, Бежи Казахстан, Бежи Курдистан. Сау бун, саламат бун. جماعة عزیز و دلال از سرنوه فدراسیون نامنتوی یا کرد سوویتا بری سرنوه کنفدراسیون رواندا کردستانی و همیا را سلاو گرم دشینم و دبیجم رحمت خود خالق نیاز به ایرو فستیوالا هاتیه پیشکش کرن جبونا بیراینا کنیازی ابراهیم من وروجه سر مرزل جگوت از دوازم دوباره بکم چیمکی گل ریبو وقت سوویت سنتر کلتورا گل کرد سوویت روان بو هاتنا کنیازی ابراهیم آلماته او سنتر در بازی آلماته بو ایرو از وحمیا خواهش دکم دورا کمالا بربانگی اساساتسا بربانگی بجبن و که اوت سنتر او نووا او خباتا بخواهی کرن البته از спасия خون хочу выразить огромную благодарность правительству Казахстана, что дает такую возможность нашему народу образовать в городе Алмате, в Казахстане, центр курдской культуры. И всех призываю всю молодежь, вот всю образованную молодежь сплотиться вокруг этого барбанка, внести свой вклад в развитие этого культурного центра. Я вас всех еще раз приветствую. И джарака недвижим рахмата худей, хали князбе, браджи джанатбе. Я с баорем а фестиваль не я ахрие, а фестиваль е да бедне авакрни. مروی گل کرد یه کرد سوویتی یه ناف دنگ و کنیاز ابراهیم هنه هبونه از بارم امی اونگش که بین بیرون نخوا بمین خاشیده Құрметті қауым, қадірлі достар, көш келіңіздер, бәрімізге көргінім, өте қуаныштымын. Бүгін бірінші рет күрд этномәдениеті фестивалі шын жүректен құттықтаймын. Бәріміз денсаулық, жақсылық тілеймін. Гали қауым лезма расты жаз гали кеф хошым биронов эля ходома нов милати ходома жбонама рожака гринга. Аз вагышки ро джони соху бахтаврет хозым. Брав мероприятие со тменов милати мадовын расты жечка како год аз хозым яките братья аскерны. Нов мадотаны тме гараки хурматова. Уважаемые гости, я рад всех вас поприветствовать на первом курдском фестивале. Я хочу, чтобы он стал такой доброй традицией, ежегодно проводился. Рафик Яковлевич, большое спасибо фонду князя Ибрагимовича. Действительно, он оставил нам большое творческое, научное наследие, которое будем продолжать. Очень много делалось для укрепления и сохранения межнационального, межконфессионального согласия и общенационального единства в нашем общем доме Республики Казахстан. И это и воспитание подрастающего поколения в духе нового казахстанского патриотизма. Желаю вам очень хорошо совместно нам провести
сегодня время. Спасибо большое. Дорогие друзья, для открытия нашего фестиваля приглашаем на сцену звезду казахстанской эстрады Асылжана Тузельбека. میوان هجا نهاجی هنرمند که می قازق و درک و پیشبری و آسیلجان توزلبک فرمو. Assalomu alaykum. Ko'ndirib qo'shib aytdim. Ha! Жылдар жүрегімде арман болып күлген сендей қызды тіледім мен махаббатқа толып кеудем үзбей үмітімді іздей сені таптым бүкіл уақыт ұмытылды лүпіл қағып тегін аттым жүрек күліп жан қуанып саған енді жеткенімде магниттей тартып алып үркіп кеткеніңе Şan etken katı, şahsı görem katı, yüreğimde öttü. Şürükteki halav gözlerinde var. Sensin менің көздегенім, жаным сені шын қалаған. Уақытым жоқ, өзге менің қорықпашы ұлғаларың. Сені ғана сүйе білдім, мейлі тез беріле. Қалжақтайы жүрегімнің, сенің магнит көздеріңде. Жүрегімді ұшан жаным, атыңға айтар әлі күнге. Біз бақытты жұптасанмын, артырайық тағы бірге. Şan etken katı, şahsı görem katı, yüreğimde öttü. Şürükteki halav gözlerinde var. Qo'shib aytamiz, ko'ndirib. Ha! Şanın etken katı, şahsı görem katı, yüreğimde öttü. Qo'shib aytdingiz. Şanın etken katı, şahsı görem katı, yüreğime öttü. Yürekteki halav gözlerinde var. Үлкен рахмет. Әніміз жұп болсын сіздер үшін. Сөз Ерке Ұлан Кенехан, Ерке Тотай деген әнді қабылдаңыздар. Ал кет. Көндірек әрмен қарай. Ха! Ха! Сен сұлусың күн сияқты, кете алмаймын қасыңнан. Сен еркесің гүл сияқты, түнде ашылған. Тиіспейін тұнығыңа, иіскейін шашынан. Сенің ерке қылығыңа, мен ғашық жан. Ерке татай, юрта ерте жатай. Есің кетті еркелігің, ұнай.
қандай шөлдеттің қызуғанды мінезіңді көркеметтің бітпесе де бәдемәге уайымнан тірліктің сені мәңгі келеді ғой еркелеттің ерке тоқтай ұйықта ерте жатай есің кетті еркелігің ұнай жүрек саған беттей алмай жүрмін ептей алмай басың кетті қылығыңа құлай Үлкен рахмет. Келесі сахнаға шығатын қазақ эстрадасының жас жұлдызы Бексұлтан Нұрғасиев. Ассаламу алейкум. Қошеметте отыр екен. жаныма өзіңді керек етем сұлуым ешқашан күрсінбе мен сені бақытқа бөліп өтем сен соны ұқпай жүрсің бе бәрі тамаша билейік оңаша мен тағы да ән салам көңілің қаласа бәрі тамаша билейік оңаша мен тағы да ән салам көңілің қаласа мен саған сыйлаймын гүл сезімді шаттанып күлетін күн алда тек сені сүйемін бұл сөзімді ешқашан есіңнен шығарма бәрі тамаша билейік оңаша мен тағы да ән салам көңілің қаласа бәрі тамаша билейік оңаша мен тағы да ән салам көңілің қаласа бәрі тамаша билейік оңаша мен тағы да ән салып көңілің қаласа бәрі тамаша билейік оңаша мен тағы да ән салып көңілің қаласа бәрі тамаша билейік оңаша мен тағы да ән салып көңілің қаласа бәрі тамаша билейік оңаша мен тағы да ән салып көңілің қаласа
уважаемые гости, в ходе подготовки и организации фонда имени научного и культурного наследия академика, общественного деятеля князя Ибрагимовича Мирзоева к нам поступили много заявок от общественных организаций, от физических лиц, которые хотели бы стать участниками этого фонда. Одним из участников фонда и партнером фонда стала Ассамблея народов Казахстана. Благородный поступок от общественной организации, которая тоже стала участником нашего фонда, мы с большой благодарностью сегодня приглашаем на эту сцену с приветственным словом руководителя Афганского центра культуры «Восток» Ахмадулло. Панен Хежа, Курден Валокпервер, Нахажи Навме, Gelek Mevanin Heja hene, Gelek Mevanin Heja hene, Yek Jwanji doste gele Kurd, doste Mamoste Kinyaz, Seroke gele Afgan, Vostok Abdullah Keremke. Assalamu alaikum, برادران ام زبان، ام خون، ام فکر و ام اندیشه، برادران ترکمن. Здравствуйте, многоуважаемые мои курдские сестры и братья и гости сегодняшнего фестиваля академика князя Ибрагимовича Мирзоева. Для меня большая честь и гордость быть партнером фонда князя Ибрагимовича. Князь Ибрагимович – человек мира. Он не принадлежал ни курдскому народу, ни какому-нибудь другому народу. Князь Ибрагимович – сын нашего земного шара. Он гордость земного шара. Его ученики во всем мире, его ученики не только в Казахстане, за пределами Казахстана его ученики. Флаг князя Ибрагимовича веет на вершине многих стран мира. Семья князя Ибрагимовича – это семья, которая продолжает его деятельность, его начинания. Сегодня фестиваль песни в честь фонда князя Ибрагимовича очень хорошо начался. Я думаю, что ежегодно дай Бог нам здоровья, чтобы мы еще ярче, еще лучше провели вот этот фестиваль. Чтобы не говорить про князя Ибрагимовича, это в моей лексиконе вот не хватает слов, чтобы говорить про князя Ибрагимовича Мирзоева. Он такой личность. Он для меня был родным братом. Я кроме родного брата, другому к нему не обращался. Когда я услышал, что его не стало, я говорю, это мой родной брат. Это человек, который для меня и для всего Казахстана, всего народа, он очень большой личность. Таких личностей очень мало. Я извиняюсь, что я хотел много говорить, но уже не могу говорить. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, к вашему вниманию очередная звезда казахстанской эстрады Назар Серик. Ассаламу алейкум. Шапалак! Махаббат кешара, жүрмін
köşeler görgen sayın maza vermedi. Avradı şürgüm buldu makabat muğa. Senin balşağım öttü izini er günü. Degenin buldu. Degenin buldu şanım. Sonduktan ayttım bunu. Avradı şürgüm buldu makabat muğa. Senin balşağım öttü izini er günü. Degenin buldu. Degenin buldu şanım. Sonduktan ayttım bunu. Gözümde kaladım, bırak mundu janarın. Sen nege gittin beni oylamay. Ot gözlerim öldürün, gezesik soңғы рет. Bir görüşüm mağan aynamay. Avradı жүрегім болды махаббат мұңа. Senin balşağım öttü izini er күні. Degenin buldu. Degenin buldu şanım. Sonduktan ayttım bunu. Avradı жүрегім болды махаббат мұңа. Senin balşağım öttü izini er күні. Degenin buldu. Degenin buldu şanım. Sonduktan ayttım bunu. Boş yerine bak. Kaydaslar yesin miydi? Avradı жүрегім болды махаббат мұңа. Senin balşağım öttü izini er күні. Degenin buldu. Degenin buldu şanım. Sonduktan ayttım bunu. Avradı жүрегім болды махаббат мұңа. Senin balşağım öttü izini er күні. Degenin buldu. Degenin buldu şanım. Sonduktan ayttım bunu. Hop. Уважаемые гости, миссия фонда основная, тот проект, который мы запустили, он называется «Поддержка молодежных инициатив». Все, что связано сегодня с творчеством, спортом, духовным развитием нашей молодежи, это будут нашей основной работой. Мы покорные помощники нашей молодежи в этом. Мы хотим сегодня на сцену пригласить молодого журналиста, человека, который в свое время, 10 лет назад, познакомился с князем Ибрагимовичем и получил от него наставление и путевку в жизнь. Но я думаю, она, наверное, сама об этом лучше расскажет. Пожалуйста, Олег. سپاس میوان هجا از ایرو جوار بحث سرپیاتی که بکم 10 سال بره کچه که کرد جباجاره که دن هاتا الماتای چو جم ماموسته نیاز یونیورسیتی کو بخوینه هی دست پکه ده بری خوندنا یونیورسیتی چیش دست ماموسته نیاز هات کر جبوه کچکه وقتی که نخوش کت نخوشخانه ماموسته نیاز های جما لی خویی در کت کرکو خوندنا خو خلاص بکه خوندنا خو بکه خوندنا خو کر 10 سال در باس بو او کچکا کو امنها بحثا ویدکن پشتی 10 سالا 2022 یان ای سال فاکولته روزنامه‌گری فاکولته ژورنالیستیکی خلاص کر دیپلوما خواستند و ایرو وان روزا دیپلوما خو تسلیم ماموسته نیاز بکرا لجبركم مخابن حيفو مخابن جبركم ما مستكنياز ايرو نلفرا للدل مدى او كتشك ايرو لفيدرا ودبلوما خو بيشكشي وبكا كرمكا علينا سليمان Элина Сулейман.
Добрый вечер, уважаемые гости. Я рада приветствовать вас на сегодняшнем вечере, посвященному памяти человека, который, несомненно, оставил в ваших сердцах только самые теплые воспоминания. Великая казахская степь приняла в свои объятия и взрастила немало сыновей и дочерей, великих умов, академиков, людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны, прославляя ее за ее пределами. И одним из таких ярчайших представителей и был Мирзоев князь Ибрагимович, президент Ассоциации Барбан курдов Казахстана, заслуженный деятель Республики Казахстан, член Совета АНК, кавалер ордена Курмет, доктор филологических наук, академик, профессор, автор более 500 научных работ и, самое главное, включая учебник курдского языка, который впервые издавался в Казахстане. Мое с ним знакомство состоялось еще в детстве. Когда мне была нужна медицинская помощь, он оставил свои дела и поехал вместе со мной к профессору Курбанову. Еще в те годы он сказал мне: приходи, когда вырастешь, Элина. И действительно, судьба так сложилась, что все последующие годы, и будучи школьницей, а затем и студенткой университета, мы достаточно часто встречались. Каждый из нас, начиная с детства, слышал слова и наставления от взрослых, будь то близкие, учителя, знакомые. Но что скрывать, как бы все любят поучить, как жить. Но если вам в жизни посчастливилось иметь личную встречу с великим человеком, не побоюсь этих слов, с личностью государственного масштаба, его слова и наставления несут в себе особую силу, длиною в жизнь. И они, оставшись в вашем сердце, будут сопровождать вас на всем вашем жизненном пути. И князь Ибрагимович был из тех людей, кто всегда поддерживал молодежь, оказывал поддержку в ее развитии, в развитии молодежного крыла. Он не боялся делиться своим как жизненным, так и профессиональным опытом. И от меня он, конечно же, тоже всегда ждал высоких результатов. Хотел, чтобы по окончании учебы я помогала ему в ассоциации. Но, к сожалению, судьба так сложилась, что свой диплом с отличием я получила только в этом году и не успела ему показать. Как начинающий журналист, я, Элина Сулейман, впервые опубликовала свою работу 5 лет назад в газете «Жизнь курдов» от Ассоциации Барбанк. И от исполнительного директора фонда Айдарова Латифа Амзеевича мне и моей команде поступило предложение вести программу «Край родной, неизвестные страницы истории». Эта программа будет на русском языке. Да. Она раскроет всю палитру об исторических фактах, культуре, традициях и замечательных людях. Мы учитывали все пожелания, просьбы и мнения как курдского общества, так и других национальностей. Поэтому на канале Барбан ТВ ждите, что мы будем вести ее на русском языке. В завершении я бы хотела поблагодарить учредителей фонда, участников фестиваля, поблагодарить своих родных и близких, родителей за то, что сопровождали меня на всем моем жизненном пути. Хочу пожелать всем всего доброго и до новых встреч, друзья! Denk. Alinay u kesin veki Alinay brasti pirozu bumbarek tkin. Heviya me eve kut peşeroje de fonda mamuste Kinyaz İbrahim, vakfa mamuste Kinyaz İbrahim peşenge ke vahab ke ku gelek Alina u gelek kesin veki Alina ejnav me derkevin. Saat hava hemiye hoş.
Уважаемые гости, мы приглашаем на сцену главное лицо сегодняшнего мероприятия. Мы приглашаем на сцену учредителя фонда князя Ибрагимовича Мирзоева Вазира Князевича. ناجي كاكي وزير كنيازي إبراهيم لبيدر ياوي چنگو تناصر فونديج مربكي كرم كات خيراتي. Спасибо, Владимир Андреевич. Добро пожаловать, дорогие друзья. Я очень рад всех видеть на этом фестивале. На самом деле, всех хочу поблагодарить, что вы сегодня выделили время и сегодня с нами разделяете этот такой прекрасный вечер. Вот буду краток, поскольку у нас вечер еще столько интересного. Вот этот фонд, идея фонда была, значит, создали мы фонд, когда еще при жизни мы всегда отцу предлагали, отец говорил, там были идеи насчет фонда имени его дяди Вазири Надри. Ну, отец не успел, но пришлось, после как его не стало, мы сели и, значит, учредили этот фонд. В нашей команде, хотел, сейчас с командой ознакомить, но, наверное, вы сейчас уже здесь познакомились с этими. Я хотел бы пригласить еще раз на сцену руководителя, президента фонда, это брат мой, Рафик Якубович Мирзоев. Прошу вас. Рафик Якубович, пожалуйста. Сулейманов Маме Алан Эдуардович. Прошу вас здесь. Креативный директор фонда. Это любимый внук князя Ибрагимовича. ناجي سرناوي وقفه رافيق ميرزويف Алан Мамед Сулейманов Маме Алан у Кеки Латиф Сер вақфе. Латиф Амдиевич, это первый вице-президент фонда князя Ибрагимовича и исполнительный директор этого фонда. Спасибо. Алан Сулейманов, он заместитель президента фонда и креативный директор фонда. Рафик Якубович уже был представлен, он президент фонда. Вам слово, наверное, не буду долго говорить. Спасибо, еще хочу всех поблагодарить. Вот еще самое главное, этот фестиваль, будет сказано еще, это не первый фестиваль. Конечно, мы еще будем проводить. Поэтому, если вы заметили, на афишах номер 1 стоит. То есть этот фестиваль будет проходить ежегодно 10 августа каждого года. Но не только в Алмате, он, возможно, будет в других регионах Казахстана. Все, спасибо еще раз всем. Уважаемые гости, я займу немножко вашего времени и презентую вам позицию фонда и те проекты фонда, с которыми мы выходим с вашей помощью в жизнь. Как я и говорил, основным пилотным проектом фонда мы назвали и приняли для себя решение заниматься поддержкой молодежных инициатив. Что это значит? У нас много очень творческой молодежи, которая сегодня, к большому сожалению, не имеет всех технических и, что скрывать, материальных возможностей для того, чтобы войти хорошо, нормально, красиво в жизнь. Мы берем на свои плечи эту ответственность, грантовую поддержку молодежных проектов и грантовую поддержку той творческой молодежи, которая пожелает обучаться в лучших вузах этой планеты. Ежегодный фестиваль 10 августа, это будет уже в 2023 году, будут объявлены номинанты и те представители творческой молодежи, которые будут готовы получить такие гранты. Фонд объявил номинации для того, чтобы более панорамно, более полноценно была возможность всех участвовать в развитии и гражданского общества, и нашего государства. Номинация номер 1. Край родной. Неизвестные страницы истории. Мы прекрасно понимаем, что
есть такое в жизни, что мы плохо даже знаем географию своей страны. Мы очень мало знаем о тех замечательных людях, которые создали эту страну. Мы очень, к сожалению, мало знаем о том культурном наследии, которое есть у народа Казахстана, о том культурном наследии, что есть у курдского этноса. Вторая номинация – патриотизм и дружба народов. Ну, наверное, здесь без комментариев каждый может сказать, что это такое. И, конечно же, одна из главных номинаций – Казахстан – Родина моя. Есть такое, что на сегодняшний день и в этом зале тоже больше участников фонда и гостей фондов – это прекрасная половина человечества. Следующая номинация – «Деловая женщина». Ну и, конечно же, то, что сегодня в активе фонда, то, что сегодня в первом проекте фонда, номинация называется «Поколение Next». Это для вас, молодые. Каждый год 10 августа будет проводиться фестиваль этнической музыки, фестиваль фонда князя Ибрагимовича Мирзоева. И на этом фестивале, я думаю, в следующем году мы увидим очень много новых, замечательных, красивых людей. Алга, Казахстан! Уважаемые гости, фонд утвердил несколько поощрительных премий. Первая из них – медаль имени общественного деятеля, академика Мирзоева князя Ибрагимовича. В соответствии с положением об этой медали, ежегодно этой медалью может быть награждены за особые заслуги, за служение народу не более 5 человек в год. Это очень достойно. Сегодня в ходе церемонии презентации фонда и фестивального концерта будет объявлен первый номинант этой медали. Это будет, уважаемые гости, чуть-чуть попозже. Фонд утвердил премии фонда ежегодные по этим 5 номинациям. И в этом году тоже будет вручена первая премия этой номинации. Но это будет тоже опять в ходе большого концерта. Спасибо всем большое. Мы желаем вам добра, крепкого здоровья. В нашем народе говорят, «Амача ходедеде бросар малауда решина». Зирбе, зивбе, джони сох, вероду хужим. За вас, мои дорогие. Дорогие друзья, а теперь мы приглашаем на сцену знаменитую исполнительницу курдских и казахских песен Гулистан. شیرینه ببراز بچتنه براتی گلک شیرینه ببراز بچتنه تنی بوم به امری دا گلک رانو چتنه تنی بوم به امری دا گلک رانو چتنه دل خدا دبیم بریمه خود ده خواهی کچرامه امر خدا دوتم شاری حالو دنگا سدو نویدی دل خدا دبیم بریمه خود ده خواهی کچرامه امر خدا دوتم شاری حالو
sütüne bili Çabuk çabuk et çabuk ona bizim Hay 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 نقشاده براکی میناته هیه سرگافر نقشاده براکی میناته هیه ابا مرا چرگه برابی تو قد نگه ابا مرا چرگه پشتی باشت دل خدا دویم بریمه خود ده خی کچرامه امر خدا دلتم شابی دالو دنگا سیت نبینی دل خدا دویم بریمه خود ده خی کچرامه امر خدا دلتم شابی دالو دنگا سیدونه بینی دل خدا دویم بریمن خودت خی کچرامه امر خدا دتم شالی دالو تنگا سیت نبینی دل خدا دویم بریمن خودت خی کچرامه امر خدا دتم شالی دالو تنگا سیت نبینی زور سپاس از چپکی و نابیزم سپاس دکم Bir dostum var can bağırım bala tizgen Bir dostum var birge kalan dala tizgen Bir dostum var baylıkları dalıp ketken Bir dostum var iyige günde gelip ketken Bir dostum var can bağırım bala tizgen Bir dostum var birge kalan dala tizgen Bir dostum var baylıkları dalıp ketken Bir dostum var iyige günde gelip ketken Hey dostum dostum Sağındım ba seni mine Hey dostum dostum Sağındım gay mendesine dostum var tuğanımday bolup ketken Bir dostum var gönlümde kırıp ketken Bir dostum var ketip gelmez kemesim ver Jastamadı kara gözler Bir dostum var tuğanımday bolup ketken Bir dostum var gönlümde kırıp ketken Bir
dostum var ketti kelmez gibisime. Jastamadı Kara nesi bayağı halik. Hey dostum Sağındım mı sen değil mi? Hey dostum Sağındım koy ben desene. Ay ay ay. Meni dostlarımdan haber alıp durar benim halcayımdan. Toylarım düşün dostlarım bir kökere. Bu ömürde satkın dostum düşman çıksa. Ayırmışım meni dostlarımdan haber alıp durar benim halcayımdan. Toylarım düşün dostlarım bir kökere. Bu ömürde satkın dostum düşman çıksa. Dostum Sağındım mı sen değil mi? Hey dostum Sağındım koy ben desene. Sağındım koy ben desene. Спасибо. Зор спас. Унхрабен. Еще раз скажем спасибо Гулистан Мамедовой. А мы приглашаем на сцену прекрасную Мируэр Тусупбаеву. Уважаемые гости. Вначале спою, потом мы скажем слова. Қайырлы кеш, қадірлі достар. Барлықтарыңызды аман есен көргеніме өте қуаныштымын. Мен енді бұлай шығарудың қажеті жоқ еді, бірақ енді осылай өздері осылай шығарамыз дегесін көніп жатырмын. Негізі мен қарапайым адаммын. Барлықтарыңызға сәлем жолдаймын. Жаңа ғана Астанадан, біздің солтүстік Астанадан келіп тұрмын. Бұл енді Алматы біздің сүйікті қаламыз. Бұл біздің мәдени орталығымыз, мәдени Астанамыз. Бүгін өтіп жатқан барлық мерекелер құтты болсын. Мен жаңа сахнаның артында тұрып естіп жатырмын. Осындай керемет істер жүзеге асырған адамдар үшін және де барлығы біздің қандай жұмыс жасалса да, бұл тек қана біздің мемлекетіміздің көркеюі үшін ғана. Не жасалса да, что бы мы ни делали, такая многонациональная страна, как Казахстан, каждый, что может сделать только для того, чтобы наша страна процветала, только чтобы наш Казахстан был впереди всех народов, чтобы наши дети были счастливы, живя в этой стране, никуда не уезжали. Все, что мы делаем, живя в этом едином родном доме, только для благосостояния нашего народа и только для благосостояния и процветания нашей страны под общим названием Казахстан! Алга, Казахстан! Ну и песня такая, кетток. Правда, не про Казахстан, а про несчастную любовь. Вместе! Жоқ бедетті қамап Түнгі тағы да таныс бір қоңырау Көтергім келмейді тұтқаны Сүйемін өтірік ұнаттым жатырды Десе де жүрекке керек ем Бейтаныс нөмерлер, бейтаныс хаттарды Асығып ашамын негінен Мен бұлай мәңгіліп жүрмеспін Айтармын сырымды жазырмай Өзіңмен жолығып қалардай күй кештім Өзімнен аса алмай Мен бұлай мәңгіліп жүрмеспін Айтармын сырымды
сұрайын кімге айтып сұрайын кімдерден көшелерде тұрал тағы күт тамаша өксікті жоқтарын білгенде тым тәтті сәттерді сағынамын мен бұлай мәңгілік жүрмеспін айтармын сырымды жасырмай өзіңмен жолығып қалардай күй кештім өзімнен аса алмай мен бұлай мәңгілік жүрмеспін айтармын сырымды жасырмай өзіңмен жолығып қалардай күй кештім өзімнен аса алмай Ваши руки! Мереке құтты болсын! Бұлай жүрмеспін айтармын жасырмай өзіңмен жолығып қалардай күй кештім өзімнен аса алмай мен бұлай мәңгілік жүрмеспін айтармын сырымды жасырмай өзіңмен жолығып қалардай күй кештім өзімнен аса алмай өзіңмен жолығып қалардай күй кештім өзімнен аса алмай Если я скажу, что у меня недавно было день рождения, вы будете дружнее хлопать? И меня специально приехала поздравить моя подруга Карлыгаш. Она прилетела с Семипалатинска. Где ты, Карлыгаш? Я так поняла, ее нету. Ну ладно. А, есть. Можете поаплодировать? Вот что такое дружба. И пусть наша дружба между нашими народами тоже будет такой же. Специально для меня человек прилетел из солнечного Семипалатинска. Сейчас это Абайский район, да? Давайте, пожалуйста, поаплодируем моей подруге. Это же не просто вот так взять, да, прилететь. Боже мой, это такое счастье. Вот такие цветы! Как жаль, что не даришь их ты. Нет, все нормально. Рахмет, көп рахмет. На самом деле у меня совсем недавно было день рождения. И просто очень приятно, что именно на этот концерт прилетела Карлыгаш, наша подруга. И я хочу пригласить на сцену молодого перспективного певца Назар Серік. Шапалак! Жаңбырда жауған кезде жолықпай жүрміз бізде уақытта жүйрік қараша сәлемді жолдадың ба су болған қолдарымда қанша гүл барын санашы Шап! Оңжақ қайда оңжақ? Давай сторонамге! Ваши руки! Давай сторонама! Мен сені ойлағалы, сезімге бойлағалы барамын батып жайма-жай Қимаймын, қия алмаймын, басқаны сүй алмаймын келуші сен маған айнамай Өзгені көзге ілмей сүйуді шындап білмей барамын саған жақындап Алғашқы махаббатым өзіңсің шапағатым бағым сен іздеп тапқаным Жаңбырда жауған кезде жолықпай жүрміз бізде уақытта жүйрік қараша сәлемді жолдадың ба су болған қолдарымда қанша гүл барын санашы ақ жауын себелейді бір арман жетелейді өзіңді көргім келеді келсеңші жалындырмай сен мені сағындырмай күткенім осыда жетеді
yerda Shaboq. Qo'llaringiz qaydasizlar? Bavurlar, omansizlarmi? Жаңбырда жауған кезде жолықпай жүрміз бізде уақытта жері қарашы. Сәлемді жолдадың ба су болған қолдарыңда қанша гүл барын қарашы. Жаңбырда жауған кезде жолықпай жүрміз бізде уақытта жері қарашы. Сәлемді жолдадың ба су болған қолдарыңда қанша гүл барын қарашы. Ақ жауын себелейді, бір аман жетелейді, өзіңді көргім келеді. Келсеңші жалындырмай, сен мені сағындырмай, күткенім осы да жетер. Hoppa. Ko'p rahmet. Дорогие друзья, сейчас на сцену выйдет исполнитель песен на курдском языке оригинального жанра. Наверное, этот человек впервые приехал в нашу страну. 2 дня он здесь. Он с большим восторгом. Сегодня, когда рассказывает, мне аж так стало действительно гордо, что я живу в такой стране. О гостеприимных людях, о красоте Алматы, о красоте этих гор. И самое главное, он увидел глаза, как он мне сегодня сказал, и души этих людей. Ну, наверное, для нашей публики, наверное, для вас, хотя мы сегодня много видим в интернете исполнителей песен на курдском языке, но этот исполнитель, он оригинален. Это такая звездочка на небосклоне курдских исполнителей, вы сейчас это увидите. Я с большим удовольствием приглашаю на сцену исполнителя оригинального жанра Сархат Черного. میوان هجا کردن برس نها ناومه هنرمندکی گلکی هجایه اوجی حواله من چند ساله لا اوروپا دجی آلمانیا دجی لبل کردکی جنابوه کردکی سرحده یعنی 8 سال بره 9 سال بره هون حمول جمع هفون سرحد جی یک جوانه سرحد چارنوا ایرول ودره او باورم از بخوش یک حیران ویم و گلک سرانه باش پیشکشی وبکه سرانه خوش پیشکشی وبکه ام دویژن زیاده درج نکن هون و سرحد چارنوا کرم که شبکی و دست خواب بلند کن هزاران او غی خزاله باغچه دا گله مراز دله نوا هزاران او غی خزاله باغچه دا گله مراز دله شبکه و گلو او کیه جویداتیه چه بش نگذرم وقرحاني واي 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 يا لوكية شوي ذاتية شبشنك زراب يالي من هجا ودستي خوب لتكن شافك يوا گردن زره انی گواره لیونا نارینه دشوتینه وها او گردن زره انی گواره لیونا نارینه دشوتینه گلو او کیه
جويداتي جبجنك زرا وقرحاني واي 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 قالوكي جويداتي جبجنك زرا وقرحاني زرابه صورد الهنابه برو كوانه شاف ديري وان وان بجنا زرابه صورد الهنابه برو كوانه شاف ديري وان قالوا الكيه جويداتيه جبجنك زراب وقرحاني واي 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 قالوا هيكية جويداتية شبجنك زراب دستي خوب ننتي وقرحاني نوفي وخانة قلا بخشانة أصلي باوي خواه كشكا كردانة واي 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 نوفي وخانة قلا بخشانة اصلی باوی خواه گشکا کردانه وها وای اون سر چوا سر سره راحتنه از گلکی که خوشم جارا یکمینه استیم الماتا لی بدیتینا و گلکی سر بلندم گلکی که خوشم هیوی دارم سالا پیشیامه دیسه اف فستیوال چی به بوکو اف فستیوال کی حاضر کریه از پاسیا وانا دکم جبر کو چاند و هنر و جبو ما پر گرینگه از گلکی که خواشم هم سر چوا سر سر راحتنه سپاس کم گلم نوا نواله گلم آواکانیا زلاله گلم گورندو دلاله گلم دل جبوت دنالله گلم اشقا تلفون خوابك كلام آخر وای هنر بشین گلم نوا بخشایی روشا بکو کچای تگرتیا حرچایی بچار دستان پیچای تگرتیا حرچایی بچار دستان پیچایی گلم نوا
نواله گلام آواکان یا زلاله گلام گورندو دلاله گلام دل جبوت دنال الهي گلام گلام نوا نواله گلام آواکان یا زلاله گلام گورندو دلاله گلام دل جبوت منال الهی گلام شبکه کی جبو من عسكريتم أسخم رفينتم أردم دلفينتم أسخم رفينتم أردم دلفينتم أسخم رفينتم غلام نوا نواله گلام آواکان یا زلاله گلام یورندو دلاله گلام دل جبوت دنال الهی گلام گلام نوا نواله گلام آواکان یا زلاله گلام یورندو دلاله گلام دل جبوت دنال الهی گلام زور سپاس که براستی دناف شورش دا جنین کرد باندورا خود داتینن شهیده کی نمرج بو بریتان از استرانه کی بیجم چندی هبم جبیر ناچه بریتانم آواز سروت لسر دوه بریتانم چندی هبم جبیر ناچه بریتانم آواز سروت لسر دوه بریتانم به هفدورا بیجن کلیل کادش تو چیانی
Beritanamın en iyi akışta ve can daye Beritanamın Kulil kadeş tuçiyan Beritanamın en iyi akışta ve can daye Beritanamın İstah telefona xo bilitkin, işqa telefona xo bekin Jibo şehidin Kurdistan'ı Cengajine tuhaş dikir Beritanamın Vakip elan eriş dikir Beritanamın Başı veruti mahkum dikir Beritanamın Başı veruti mahkum dikir Beritanamın Berfin tucu bekle Kulil kadeş tuciyan Beritanamın en iyi akışta ve can daye Beritanamın Şehit namerin. Ay şebik jibo berfin şehit namerin Naci jibo biranin Ahmet Kaya straneki vara peşkeşti Hesret çabim bun vaki derya Men derdi khune kari kesir evişim Şafa güllelimin baryan Letaqacim Ketim ma'ardejimin Carek negot o Şafa güllelimin baryan Letaqacim Ketim ma'ardejimin Carek negot o Cihat serimin Min jitere nedigot Çendi caran min xistin Min navete et negot Cihat serimin Min jitere nedigot Çendi caran min xistin Min navete et negot Of mal veren bu Deste kabul etkin
Ağladım, gözyaşlarım düştü ateşe. Ben derdimi kimseye söyleyemedim. Kurşunlara gelirken arka mahallede düştüm yerlere, bir of demedim. Kurşunlara gelirken arka mahallede düştüm de yerlere, bir of. Behevdura, başıma neler geldi sana değil. Beni kaç kere vurdular, adını söylemedim. Başıma neler geldi, beni kaç kere vurdular, adını söylemedim. Yıkılsın ev. Mal veren bu iyi. Vay zor spas. Zor spas. خورد نهونه من تنه نهیره نجی بو گووندیجی اون من تنه نهیره نوسا لی کرم آخو به هفدو را بیجن از بفرم 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 از بفرم از بفرچی آکی سورم از بفرچی آکی سورم لیل نار تو دلالی وای وای Em kurdun Em kurdu serbilindin Em kurdun Em kurdu serbilindin Vay vay Kötüm desne yaran Em hisir bun juanere Em kötüm desne yaran Em hisir bun juanere Kime frot ne yaran Lodilo, lodilo Kime frot ne yaran Lodilo, lodilo Kime frot ne yaran Lodilo, lo Kime frot ne yaran Lodilo, lodilo Kime frot ne yaran Lodilo, lodilo Kime frot ne yaran Şepike var denge var O bebinin Diyarbakır Rabuncot karu karkın O bebinin Diyarbakır Rabuncot karu karkın
منو تهور بایدکر هر بجی دیار بکر یان مرن یا دیار بکر منو تهور بایدکر هر بجی دیار بکر یان مرن شب گوان Diyarbakır Pozlubani Çardorevi Mergukani Diyarbakır Pozlubani Çardorevi Mergukani Menü tehevra sozdani Her bici Diyarbakır Yanmırın denge var Menü tehevra sozdani Sarılan sarıçıya Heyber Xudam avazında Sarılan sarıçıya Heyber Xudam avazında Dengi xorta xoşlayım Hele dengi keşin dilovan Dengi xorta xoşlayım Hele dengi keşin Behedura Sarılan jiyana Hey Heyber Xudam jiyana Sarılan jiyana Behedura Sarılan جیانا هی هی بر خدام جیانا سرهلدان شب گوان راوستان مکاریمه پیش و چون آرمان جامعه راوستان مکاریمه پیش و چون آرمان جامعه کردستان لحویامه جابه و ریچامه کردستان لحویامه جابه بهدورا سرهلدان جیانه هی هی بر خدام جیانه سرهلدان جی بهدورا سرهلدان جیان از کردستانم بکا جهانم جه میرانه واره گرانم از کردستانم بکا جهانم جه میرانه واره گرانم گانیا جینه واره همونه لهویا وامه روج درتینه گانیا جینه واره هبونه لهویا وامه کرم خود چپ گوان خود سرکو آلو پارتیمه همو پترولو زیرو زریمه خود سرکو آلو پارتیمه همو پترولو زیرو زریمه دای کاماتومو کمال خیریمه لشکر روشه بر خدا نامه دای کامازلومو کمال خیریمه لشکر روشه دست خود چپ گوان
چم گوی لولو وقت باز بو وکادو هیا اسحلی عملو آیدل آیدل دلولو تدگو چم گوی لولو وقت باز بو وکادو هیا اسحلی عملو Ciao Juana Leyla, oturmurdım Leyla. Ciao Juana Leyla, oturmurdım Leyla. Hanım bana Leyla, Ciao Juana Leyla, Leyla, Leyla. Hey 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 hey, wohoy. Ciao Juana Leyla, oturmurdım Leyla. Ciao Juana Leyla, oturmurdım Leyla. Hanım bana Leyla, Ciao Juana Leyla, Leyla, Leyla. شابك ابو حوالي عزيز Şevşezistan'ı, böfürlük olanı Şevşezistan'ı, böfürlük olanı Yarın zor cihvanı, oturmurdum Leyla, Leyla, Leyla Şefik bu havalı heyecan Festival ama bir olsun Öbüründe Feylo Haşyeda Her bir şey kelime, her bir şey Kürdistan زور سپاس گلیم عزیز اما وقتا دنگه دفعه دردکه دلم مجوه. Скажите, как вам понравился новый наш исполнитель оригинального жанра, исполнения курдских песен? Слышу зал! Сархат Черного! Спасибо. Следующий участник фестиваля этнической музыки. Гость. Он не первый раз в Казахстане. Его очень хорошо знают и в Киргизии, в Казахстане, хорошо знают в России. Его знают во всей Европе. Человек, артист. Артист большой буквы, который исполняет песни классического курдского жанра. Под его песни раскрывается душа. Под его песни даже злые люди становятся очень добрыми. Под его песни расцветают цветы. Известный певец, звезда курдской эстрады Сархат Черного.
Вот видите, вы его, оказывается, запомнили. И еще раз я приглашаю. Давреш Сархади! میوان هجا بدلی و بو باورم دنگ سرحد چارنوا هیوید کن کود گلک جاران به درک و پیشبری و استرانی خوی خوش جاره کدن پیشکشی و بکه ما مستس شوان پرور جهاتیه نها رونشتیه لویالی او نها هنرمنده کی گلکی هجا کو گلکی نزدیکی و گلک جاران لوی داره کرد سرحده لی گلک جاران آسیا ناوین قازاقستانیه اون هموی ناست کن بدنگ خوی خوشک درویش سرحدی درویش سرحدی شنگ خود هجنا دل بشان جرق حالنا حشو وقل سيرو بنكر شد صدام الخابنا حشو وقل سيرو بنكر شد صدام الخابنا يا رجلي كش قولي 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 أزمل بلي حكم عليك دمرها ما بيدري حكم شارنك دمرها ما بيدري شبك بهبرة شاندري شكر لم شيرين قندو شكر أبستران جبوناته درويش سرحدي شكر أبستران جكر باته درويش سرحدي لكر يار قولي كش قولي 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 أزمل بلي
وای هون هربن سرسری مسرچاوی من آتبن جمعتا هجا yani nizanım hum biriya medikin nakin li em biriya vedikin yani Kurdin Asya navin em dibêjin carekî xadê tu nesîbik em bigîjin wan belê îro ev münasebeta em bêjin vê festîvalê bu ça dibêjin vakfa Profesör Doktor Hazar rahmetli ve Kniazı İbrahim ve ve münasebeti ve em hatin bahev Rêveberiya hêja jî em bêjin xadê jê razî be ew keksa amade kirin em hanîn hûn hanîn me hev dît hûn xêr hatibin hûn hûn her bijîn ez bawerim kêfa we cîdayê yani daha rêzê da hunermendên hê rêzdar hene lê em ê vê varê kêfa we xaş bikin qet mereq nekin Derve serhediye hineki vera tengbiji tiştabıcı da ne hemaza herkes dilek ve yaz baverim ez inek dili ve hoş beri li secar beri Beri vele baran bari deştan diyar bekli Erz bu eli avu bhari Beri hi gidelari kedili men beri khuda veran şari Ez zanım şu sıraçiye bu angerma deşti bu Nav hevala rengi eli güheri Beri be secar beri Kaçıp güve bu delili hija ve tem bağlama hija kerem akır beri geri bezeli devne kabe بری ولسی که بری من سانه تو دو بجی خورا شیر و شبه بری نشان لاو که من اول مرم جمالا خورونه کلوز خار کسم بالواده یاری دوستا خوبه بری به سجار بری بری گدلاو که من آغایل ناب خلامای بری ولستم بنا قدر راشین لاو که مرشی پالک بینا پر تیران تیر دومای بری کو باشوی مشوی گدلاو که مدکبه از این کجرا بکم قربان کم خوان و بسمای بری به سجار بری
برو سر شعبان گلا بر بندی چند سال از بندی کتا گوندی شبکی من بندی گلا بر بندی چند سال از بندی کتا گوندی شبکی من بندی چند سال از بندی کتا گوندی شبکی من بندی گلا بر بندی چند سال از بندی کتا گوندی شبکی من بندی چند سال از بندی کتا گوندی شبکی من بندی گلا بر بندی چند سال از بندی کتا گوندی شبکی من بندی کبزگن ام جیانا خو ممنونن آنا از باورم ام جیانا خو ممنونن یه ممنون هم ذاتی درد کفن دهر نوسا لوم هم جیان آخه ممنونم باشه هوال نو حجازه که ام بیجن حجازه که کردی لا کرم آخه دلیل genç halil la be khonami inum dünyaya delolo genç halil o afdalım dili min yana delolo genç halil o afdalım dili min yana besmemni bisya kuramen veladi khariban qurbati nekhasha ki bihale دوازه راب دستوجده بابه بستینم هر مباله وزه دستا بگرم به هرم لحیب که مالی ماله وزه فاری حیانی سبی جود زند زربادایی برابک من از بالی فوبالگی و برپاله برا سری خواب دستر جود زربم که منی قرخاشی بنیشان و بخاله دگا والاو که من بری خدا ولاته خریبان و قربته ولاته استنبولینی و دنیای وزب برا پادشاه عثمانی برور خاره برا خل نبیش نفسیاری کشت سیاره کی بیکاری باره به پرگال نمایه دوازه بونا گنش خلیل لوه آبه خونمی اینم دنیای
برام چپکک و بو برام چپکک و بو برام ayva دوازبونا genç halil lawe ape khonaminem dünyaya دوازبز بقيمش ناكم لو كي خجيش اكون رشي عربي خوراكم ازيقي مش ناكم لو كي خجيش اكون رشي عربي خوراكم وزرابم كروزكي دبتوكي بينم سير وسر شفاكم ازي جسمكي كوساي بينم بلنقاكم ازي عباكي بسرائي بينم نافا بملاكم دقواب ديو بابم قايل بنا قايل بنا قوا قايل بنا زي سري بابو برابو بسماما كوما خاي خدانا قندي مالي دروجي نار تماما بقربانكم نمائي 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 دوازبونا genç halil lawe ape khonaminem dünyaya نويت بخير قو عبد الباقي الخير مقوتش بشي لبر قو كوتش برم شوالات دور سر حدا جوره گوز لبر زلمی رویم لبراجان ده چه خیره برخریب یه استی خاربو جوالات دور به جیوار بو به قدوم به طاقت جاربو میوانم و تو درویش سرحدی استهجمش و دزانم و تو درویش سرحدی استهجمش و دزانم خاطرش من خواست دشی هجیا کلتجی بو لبلبیا شن
گلو ام جیانا خو ممنونن ام جیانا خو ممنونن yani keyfa ve şune yanma eğer un aciz bun hem az mikrofonu dayınım belim herim nefsas ya bence başı dem münasebette ki balkeş ve enverin ne yapsakine yani iro festivalci vakfa Kinyas İbrahimi zoya vekiri münasebete hatına mever em bejin salawi sal yadawi bu bira hazar rahmetli be em bejin sala 2021 bira her cardın neyim çıkas makul çıkas zanyar çıkas peşeng hebu navmeda libo lib jibart bir loma bira cardın başta ne sala 21 li از هویدارم جیف جمعتا ما آسیا ناوین تایبت زودتر سر حمد خدا وره یعنی حزنیتیه و رش و شینه و تشتک پاشتانای از هویدارم جمعتا ما ور سر حمد خدا وره جیان نورمال ببه از شکرم بجن شونوان والا نامینه شونوان تجیه هر دش بردوام لی کرم آخو سر حمد خدا ورن بله و ام با بیرانی نوی استران اکی بیشن نه اوسا دلیل جا چپکی و با باب اسر حدید چپکی و کرم آخو چپکی و سر عقل و کمال و معرفتی گلا دیوان میران و حکم تو بردف که دولت های جیگر سر و کمار هر دم کباری و سر بلندی آمه کردای تو میر بنچی که کو به یارم شایم سرحدین دلرم کوشکه و سر برا سر مل دورا سر کنیاز ابراهیم نفوی مالا میرزا و گر از پسم پای وی ماخولی بشم مساقیاوی داد گفتنه نکشیناوی داد از پسم پای وی ماخولی بشم دکم نکم زارو زمانه مکردای دنگو سفتام دردای Kinyas İbrahim Tayyip Sultan Devlet Ali Osman payitaxta İstanbul nive veden ya Aziz Delali Berdire Gogarçin Hanımı Beraber Halife ve Bektaye Herkes sağlık usulü evi hoş vericimin büke Haziye Veziri Nadiri Beyay Roje Oğur Megran Mereset Meraye Beyağa Dua کم قصه گری هوری شیرزانه نوگرانی پسن کوری برا قلا کرده که سیستم رو مخاین شما تو جولات کلو بوان دوری به میره میران شاه و سلطان درا خوش و زیری
من نابوس از بند چپگی با مورل امزانه بن اون کیف خوش الحدين دنيرم لنجايه درو دوري قلوصوصن باغو باغشة دور خيايه قلك سباس كنياز إبراهيم جيدر رنگين عشيرة جلال يايه إن وكا حجي جندي عربي شم وقناة كرد جاسم جليل فندو معرفة دايه چند و چند سالان عجبا پروفسور نادر حجی کرم به هوالتی مایه به آقا تو آقایی وی مخلوق تو آقایی سر عقل و کمال و معرفتی گلا دیوان میران و حکمایی تو بردف که دولت های جگر سر و کماری هر دم کباری و سر بلند یا مکر دایی تمیر پنچی با یارم شایم جاره که من از وسترانه ببیشم یعنی مجی باور ندکر که از قص جرعت که مو وسترانه ببیشم ایران قرار بود بجی دری جان بجی نبا از خونه غبا بزل حدین دنیرم شانه اشینه باله دقه شوشه و پرداده جینه نبودن که کنیاز ابراهیم جی ایران و توران و سوویت و اوروپا بگر حیات چینه سرگونی و مشخط یا خلق قاچاقی فیراری و قتل خوینه یا کنیاز ابراهیم نوای مالا میرزه جبو ملت حزی دعود و زامکردانه به آقا تخوش میری وی مقولات خوش میری گرف کاری کم قصه گلی هوری جیزانه نوگرانی پس کوری برا کلا کرده که و سیستم آروم خواهین شما تو جوالات کلو باوان دوری میره میران شیرین شاهی برا خوش و زیری Şey
رشکبانی شبی برگی ببخشین استران خود نویدا دبرم نویدا جبر که پیشکشوان ما دبیجن جماعت ممنونین هیویا شوانن هون چه دبیجن هیویا کنه هون کبیجن ay her heaven ay دواكي ون هيفيا منن از يشب حتى الصبي الصغر از ناشي هيا الصبي الصغر اگر ون هيفيا منن بجي برام سيجاها كردي يا عزارينا يا كردي دو نرن زبانية جعنمين هيفيا مساكن هرن yar meyleme خزيمات الشورى بيستشار درمه بالشم بروش حسو عقل والسفاية من الجميع قالي جيناردو يرودرونو دشوا ميلما مخيد يا مران قصيان دكني من بيس يا بري خدايا باجر خرسي كون خدانية محلا قلبنا طرف بدني ديار يار
bizi delil can, bizi çepke ve bu delil, çepke ve bu delil. Kari dizmina, kari dizmina. Meyreme, 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 meyreme. Gecem biyari mukmod biyari, meyreme biyari, gecem mukmod biyari. مترا نگو پشتا ندوی هیتی وی دیواری بری خود ندوی پیسی وی شندوکی وی کالی وی اختیاری بری خود بده خورده که مینانی دورش سرحده برا ایوار دا حیانی بربانگ آسبه درا بخوینه آواز شارون سبتا بلبل قلبی یالی قلبی یالی دیار yar meyreme بلانك الرحي عزاريها بدا سياح نجاح بلا كيف واسوس بها سبخ خرسی دلدنی وکر لو ماشی شوی من رحی من قرس دنیای گریان من قرس بیر نکر ولاتی کالی من باوی من قرس قرس واری باوی من خونه شوی من رونیا شوی من قرس 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 واری شما جوا چپک نایون شما سخودانه الله شاعر و دنگ بجو
Naha ezna. Hun uvan saz bendana her heben. Hun uvan saz. Ezna. Kab sekin dorida ez baverim sabak Azeri hay. Gotinek stranek Ermeni hay. Em henek zamana kar binenda. Tu na khazi, tu çut khazi. Çuma at. Na khazi am tşek. Bej başı. Sabah. La sabah. Yani ez dibek bina ve tengibi be taybet henek makam nakas bejin. Bira ne bejin müzika kurdi tene hema khora berpez lorandene na. Müzika kurdi ser himeki gran yani. Loma ez khazım henek tişta peşkeş bikim yani. Hüner denk khaşi tene nina ha hüner henek taybeti lazım yani. Muhannetin kanadıyla uçmam Allah kerimdir. Coşkun suya köprü olsa geçmem Allah kerimdir. Teklif etse zürriyete yemem onun nanını. Abu Kevser suyu olsa içmem Allah kerimdir. Çepki ve bu vram ubra xeovene loma xeove brane. Akhyare yeni yaka devlet kursa danışar yekehana. İnsana merak getirer ok kimi de yer cana. Sedri mermer al otağan olsa da meçidhana. El uzatıp kapısını açmam Allah kerimdir. Aman nidem aman. Kadestive.
cızağım maril Leyli yaman, Leyli yaman, Leyli yaman Laçısı cızağım maril Leyli yaman, Leyli yaman, Leyli yaman Ciger ıslağım maril Boyet birnim sarı akşik Sirun akşik sarı marar Ceylan akşik Ciger ıslağım maril Boyet birnim sarı akşik Sirun akşik sarı marar Ceylan akşik Divan geçer nere Leyli yaman, Leyli yaman, Leyli yaman Divan geçer nere Leyli yaman, Leyli yaman, Leyli yaman Üç ayrılık kozera Boyet birnim sarı akşik Sirun akşik sarı marar Ceylan akşik Bıbır Brahim'e bıbır Senelerdir hiç halimi sormadın Gelip soracaksan gelme geç kaldın Senelerdir hiç halimi sormadın Gelip soracaksan gelme geç kaldın Saçlarım ağardı, belim büküldü Gelip göreceksen gelme geç kaldın Saçlarım ağardı, belim büküldü Gelip göreceksen gelme geç kaldın Geç kaldın vefasız gelme geç kaldın Gelip göreceksen gelip soracaksan gelme geç kaldın Azrail'in gelmiş canım almaya Gelip göreceksen gelme geç kaldın Kırıva peşte mıra işaret bıkırat. Dibişinem tkin taraf pezek şercikini u berida. Bu kutam zanı bir. Ve bu kutam mepez hazır kiriyem itaraşer. Дорогие друзья, мы объявляем о решении попечительского совета фонда. Премии 2022 года в номинации «Край родной. Забытые страницы истории» награждается поэт-исполнитель, композитор, посол мира Давреш Сархади. Премию вручает учредитель фонда Мирзоев Вазир Князевич. Позвольте мне хотел бы еще добавить, наш дорогой Давреш Сархади является
представителем нашего фонда, филиал в Германии, то есть в Дюссельдорфе. Он руководит, значит, наш фонд не только, значит, он международный фонд. И вот хотели давать... Аз по-русски говорю, я не понимаю, пардон, камера, гелек спас, гелек спас, Премия Швоком вручается халаты бентемет гозу хласке. команде Давреша Сархади, как шефу-редактору, представителю фонда Германии. Бараквет. پیشتم را بگوتن است که از امدکن ورا تر پزک شرجیکن من زانو بیاتسن از خیدیم دچوم yani gelek spas az hevidarım Reya Vakfa Nemir Kinyas İbrahim Mirzoya vekribe az hevidarım bu gelek bu cumata xo peşaroji kar u xabatin gelek mezin bin kirin evaji iro yani em rast bejine evji xabatek mezine der van velata konsertek festivalek amade kirini demek ki kinde eve hazır bu helbet ejina ve van xabatandan be ez hevidarım peşaroji gelek xabatin berfire karin mezin bibin dena destura ve ez dukarım herim ne olsa بله کرم که ساعت خوش gelek spas ساعت خوش gelek spas. Спасибо, дорогие друзья. Ну и сейчас на сцену приглашается звезда мировой эстрады, звезда мировой величины, поэт-композитор, человек, тот, который держит в руках небо. Наш фонд называется «Добро и мир в добрых руках». Посол мира Шван Парвар. Шван Парвар. Шван Парвар. میوان هجا کردن برز گاوا ناو شوان پرورته گوتن ایدی حوجانا کم تشتکی بجن براستی هنرمند زاروکاتیا ما هنرمند ستران و کلام مرخاصیه هنرمند هشیاریه ایدی ام جبوی براستی جی چی بجن کمه gelek caran qasta vekiriye îro jî dîsa li vê derê ji bo we ji bo Kurdên Kazakistanê ji bo Fonda Mamoste Kinyazi İbrahim li vê derê amade ye em bi dil û can bi çepikên wê yên xurt gazî hunermendê. Ну и сейчас на сцену приглашается звезда мировой эстрады. Ну и сейчас на сцену приглашается звезда мировой эстрады, звезда мировой величины, поэт-композитор, человек, тот, который держит в руках небо. Наш фонд называется «Добро и мир в добрых руках». Посол мира Шван Парвар. Шван Парвар. Шван Парвар. میوان هجا کردن برز گاوا ناو شوان پرورته گوتن ایدی حوجانا کم تشتکی بجن براستی هنرمند زاروکاتیا ما هنرمند ستران و کلام مرخاصیه هنرمند هشیاریه ایدی ام جبوی براستی جی چی بجن کمه gelek caran qasta vekiriye îro jî dîsa li vê derê ji bo we ji bo Kurdên Kazakistanê ji bo Fonda Mamoste Kinyazi İbrahim li vê derê amade ye em bi dil û can bi çepikên wê yên xurt gazî hunermendê xwe yên mezin dikin Şivan Perwer.
Дорогие друзья, мы объявляем о награждении номинации года за вклад в развитие духовно-нравственных отношений, за развитие гуманных ценностей, за развитие и укрепление делу мира на земле, за служение народу. Медаль фонда имени Мирзоева князя Ибрагимовича вручается поэту-композитору, послу мира Шван Парвар. بریا وی کنسر آمزن بریا وان ستران خوش ین ماموسته شوان پرور نها وقفا کنیاز ابراهیم خلاته که پیشکش ماموستت که کرم کن. Награду вручает учредитель фонда. Pirozba. سپاسیا ودکم سپاسیا به خدمتی دکم سپاسیا دوستو حواله ما که به دلکی دلوینی خوشویستی حز کرن زمان ادب کلتور دیروک و ولات حز دکن جبیر نکرنه نه کازاکستان نه روسیا نه کرگزستان نه آذربایجان نه گرجستان چه جهه کی گلی کرد نقداند گلی کرد دوست گلایی گلی کرد گلی کی شارزایی گلی کرد خدا نے شارزایا تاریخ دیرو کے یہ هر گاوا انبهاتانا ویولاتی ممستای می هجا ممستای هجا بریز هجا دکتر کنیاس ابراهیم لپیشامه بو بخود هات پرواز ددا بخیر هاتنه که دکنیا محمیز دکر مرو خواست بگری لی رو لی کسی وسا مرو دیشه برو وندک راستی بکو ریبرتی عملتی خود کر نویسکاری آوی دکر جواتانی سرهف ارگانیزه دکر کردستانی حز دکر زمانی خو حز دکر ملتی خو حز دکر جیان جار هی خرابی چه دبته که مروبا دینی وی درجه که شیرین پردل آل بو پر جامعه بو رحمه خدا لویب سری ملت مساق به و ممستای هجا نادروف گلک هجا بو اویجی 35 سال من او دیت که چه خدمت کرد چه خواسی دلخوش بون اسپاسیا و حمیاد که حیران و قدر و قیمتی هفت زانه بن قیمت هفت بزانه بن باشه زارو که حز بکن وان باش پرورده بکن زارو که باش پرورده بکن اسپاسیا و دکم جانو بو خدمتا وجی اویا ویل جیانا من هرگاف و خلاتا دکتر کنیاس ابراهیم ویل سر دلیم به هرگاف مفرجه حز دکرش برکو و ساو جانو آسیاوات
لودلو بیکارو لودلو نشارو لودلو Evdile mini çi delale çmaji cigere dinale Jiker baketiye bir hali dilo ne çaro lo dilo Bewharo lo dilo lo dilo Dilo bewharo lo dilo Dilo be khodiyo lo dilo lo dilo من hiç kharabe dikim nakim çare lenabe Dibim razi khuşabe dilo ne çaro lo dilo Tama kharabo lo dilo lo dilo Dilo bewaro lo dilo Dilo be khodiyo lo dilo lo dilo Lukolhane bajare Avrupa Lekece kudrazade be khode digeriya بدل گرمی بر بی من هات خویا بول چارا سر خود گلیا مگو دلالی دلالی شیرین والی بخوری بمالی شد گلی دلالی دلالی شیرین والی بخوری بمالی شد گلی Gololo bravo em berzul ma bayreş ketin iro velate duriye beder ketin Hin vekam bhezarahane bekano sermiyan الولادة غريبة شرمزة كتن مقوس شبكة ويلي دلالي دلالي شيلي هوالي بغهدي بمالي كابي شبكة دلالي دلالي شيلي هوالي بغهدي بمالي بيجي شبكة
Sa gololo bravo bela hekne gotne Vela temrova şirin tre گر هندکی آزادی هبیا پرچیبونا ولات مجتربونا ولات غریبی شیرین تره مگوت راست بیش ویلی دلالی شیرین والی بخوادی بمالی بلیت راست بیشی دلالی devane Behvedi bemane Vela şirittire Delane Şirine vane Behvedi bemane Kurdistan şirintire Grupa müzik zavroy me veka agirin malavan ava gelek delal edin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Emi bejin canim serçava. Lo 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 Le 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 Lo 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 Ne seroku sekreterim Ne müfti ne dedeme Vezne şeyhu ne jimirim Ez hozani gelli vemme Kendi rasti yandı bilim Dinim lüber ve dadinim Car car dikim ez rehnin ve Şbo baştır bebe dozame Navim juve mülkumana Mehneta veli carihan Gelli sırûku riberan Hozanım hozan Seroknu sekreternu lidernu peşmernu Car car dübüm pek teyran Kerim seran seri velatan Dov abide navajihan Şah berdal bakçı gülistan Kötüm tura çar devletan Bindiğin navazındanan İşkence ahin uledan Avar halime gürdiyan Gazi diklin şad bülbülan Şin hıstın nav bağı gulan Dveç fehiye teyran Hozan hozan Devlet nu siyaset nu Komar nu hükümet nu Car caran dil feroşim Sil kozem dilan defroşim Kolam kolam digerinim Nane zarhokan derdinim
نابم خدا ناینیا کسان نابم کدا دست کسان دبیم به دست خودی کم ساروز چوکانو پیران آقا دو پاشانو ادبارنو زور دستنو Şarjımın belacızı Kepim derya ve dilberi Ah dilberi, vah dilberi Ummetti kama fenleri Ruh dibi kilmin dilberi Abek java kevseri Ve khunjesti te dilberi Subhanallah ve dilberi Huda çekirci khubere Kendi civanı marci hudan Jina gerirunye cavan Her gül dilber ağdınlarım Hoş hoşdur sinem rıstan Berhevdikün jibodyan Büdüm diroka Kurdistan Hozanım hozan Ozan hünermendu Şair tek mecnu Jar dibin Mehmedi Khani Kevin navkhevnu kheyyalan Dibin şevi memni alan Dedim vesbe zina zeda Şüm gurbeta cizira botan Ahval haliye binaran Şina gerin bekko evan Nasekin koma fesatan Gerin tu bibettu Evan tu gerin tu Divim bilim bibdol Ferah bibizman Rengim bibişan Erveyi dikim bi astran ve avazan Evaldu gürdu Delalno Hoşevisno Dileveyi Serçava, serçava merhaba Baz canimini Ya Çavanın başın دمت خوش به والدت وربابن بهرا بجنا خویناری گلک بدمن دمت خوش به والدت وربابن بهرا بجنا خویناری گلک بدمن
hatım bate vererune resmin İşte dili khueder bıkış dilda bejemin Gavaz hatım bate vererune resmin İşte dili khueder bıkış dilda bejemin Şahit emir kuşen tir civan dweşin Şahit emir kuşen tir civan dweşin Wey hevali le delali le hevali le delali Rengime muzinime şeker Sıdranek şivan pervermişten evrekir Rengime muzinime şeker Sıdranek şivan pervermişten evrekir Razi behvale jwebi beznikarım Razi bedelale Jwefi beznikarim Pır hoşele yare Bote zemindarım Pır hoşele Bote zemindarım Şahit emir kuşen Tir civan dweşin Şahit emir kuşen Tir civan dweşin Wey hevale le delale le hevale wey delale le hevale wey delale Und zanen und hamu mütedi gihijin müfam dekin baş. Herkes benim dilimi çok iyi anlıyor mu? Everybody can understand me well. Az Kurdiyak pakış dendik ma, Kurdiyak pakış. Yani ne devoki, mesela devoki. Lehçe-i Kurdi pırın, Kurdi zazaki, Sorani, Gorani, Lolari, Kurdistan mezini, pır mezini. Mesela vram bibe 16 milyon tabavi Kazakistan'ı heyi, le Kurd 6 milyonu. Yani quasi Kazaka Kurd dervehene. İca Kurd milleteki aştixazı, birrahmı, dili, başı, şalki hazdikin, cirani xo hazdikin, dosta hazdikin. Le herkes Kurda da petçikin ev ne xoş zane. Le Kurd gerek xo hadi derken xo hazbikin. Und zane diroka Yunan'a de. Diroka Yunana. Bavi the Great Alexander yani İskenderi Mezzin Filip karal bu kuştun. Pişte tiştek nema. Tiştek nema. Makedonici ketin, Yunanci ketin. Le filozofeki Mezzin liwer hebu. Aristoteles, Aristo me mustatya Alexander kir. The Great Alexander. Alexander yani İskenderi Mezzin. Hela medbeci İskender, hela Hristiyan beca Alexander. Zanın. Men musatya wiki filozofeki mezim wusakir Alexander gellek mejivit jikir, meji, akıl, heş. Her tişt be heş çedebe. Ev khort rabu çu hatta Hindistani. Anatolya her dergirt. İcar yani jiyan devam deke. Yetin jiyane hinek des jiyane berdedin hinek nutin jiyane. Milletek çicar heviye xuvendan neke.
تو اردکی قزنج دکه تو اردکی وندا دکه جار هیه تو تشکی قزنج دکه تو تشکی وندا دکه وندا کر معنا خو نش کوکتا قدیایی پشتی الکساندر چه بو دولتا مکدونی به سه پارچه بود سه پارچه او جی به صدان سالا جی بلم بریا یونانا بریا روما سومری هبون اکادی هبون بابلی هبون گوتی هبون الامی هبون میتانی خیری زوباری نیری او حتی و هیتیتی اوانا دی بیج اصل کردا اون آناتولیا دسته وانده بو هیتیتان شر فرعون دکرن فرعون مصری متوالی قرال هیتیتا و رامسس دودیا قرال فرعون شر مزن کرن لسر حلب شام کادشی پر شر هفدو کرن کسی قزنج نکرن داویه خوشک خدا نهف کچی خدا کرن هف بون مروین هفوش هف را گوتم برا يعني انها بحثا تاريخ فرعون دبه بلهم لوي دوري هيتيتا تاريخك برمزن شكر بو پشتره فرعونی و هیتیتی لهفتین لور پیمانا کادشی چه دبه پیمانا کادشی ده تاریخ ده جارا پیشن سرکورات نفساندن کور هیروگلیف ندروی یعنی راست ایرو لی یکیتیا ملتا بدار ویه لنیویورکه لامریکا کادش پیمانا کادش دبیجه یعنی کرد خوبچوک نبینن هندک نبینن کرد خربن نبینن کرد خلجیر نبینن کرداتش تی پرمزن کرد تاریخا ده بروی سبب او که اف زمان هین هیه امپی دسترین دنگ دکن بیزه که بابلی قدیان تنه عشوری جمامت قدیان عشوری که امانه او درکتن دنیای الامی قدیان سومری تنه میتانی خیری زوباری مصری روما بیزانس عثمانی مافیش همو تنه باشه ام چما هنه بو چه کرده هنه کس نافکر گلو کرد شوا هنه حتی ایرویاو بملیونا ترک لیددن عرب لیددن فارس لیددن ناقدن چه دکن دته Kazakistan tüje kurdu, tüder Kırgızistan hey, tüder Rusya hey, tüder Amerika hey, tüder Avustralya. Her deri tüje kurdun. Almanya 3 milyon hene. Tüje ne? Le Kurdistan hey 5 milyon hey. Zede 5 milyon hey. Ha, Kurd de gave çi de beje dosti, brati, aşiti, insaneti, vaki hititu, Firavun'an. Kurd dve, Kurd duxwazin پیمانا آشتیل گل همو ملتا چیکن همو انسان به دنیای حق وان هی وک خوبه حقی کسی تونه کسی بپلچی خینو داگیر بکه حقی کسی تونه نه خدا قبول دکه نه اولو دین قبول دکه نه حقوق نه قانون قبول دکه انسانیتی قبول ناکه یعنی زمان من عایده منه یا از کردم یک کازاکی سرچاوا یک ترک سرچاوا یک روس سرچاوا یک اوه ها باش بوچه شر چما گلو چما بوچه dünyaya mahmiyayı dünyayı diye herkesi heyyi ama henek dibece jmire hepsi bana gişmire hamu jmire ne ya bırak ya herkes yaşamak var herkes bla biji vakhu zarok ekçi dibi sucuktu ne ki dünyayı hakivi zaroki hey biji selur yani مرو وقخو بيجي مرو راحته
مرو وک خوب بجی کازاخک وک خوب بجی راحته کردک جوک خوب بجی راحته روسک جوک خوب بجی راحته هر کس وک خوب بجی راحته دزانه yani ne gerek tüyeki bu goherre mecbur tüye bir Rus no ya tüye bir Kazak ya tüye bir Türk no everybody has a word is beautiful very nice everybody we're all human all people around the world we all have right to live with ourselves with our own values ام بدشتی خو به خوب بجین خوشه وک خوب بجین همو reza hafta bugüne herkes birbirine saygılı olmalı. Saygı çok güzel bir şey, çok değerli bir şey. Sevgi ve saygı çok değerli şeylerdir. Keşke kurdam işte bu ani diğer yakdağımız. Pasya dedik cani. Sağ ol, sağ ol. Delali. Ne? He? Ya Edward jimi خورته کردم خواسته بود از خورد کردم تربینا بودن و من هل گردی بمبه و تفنگ از هرم شهر از هرم جنگ گر بنگرم دایت نگری گر بنگرم دایت نگری Yaşi nabu dengemin dünya hemmudi şanu rengimin cibir hatta çin nabu dengemin dünya hemmudi şanu rengimin temaşeke şeru cengimin
Gerek şehit bir daha yenmegri Gerek şehit bir daha yenmegri Dai kamunute Teb Kürdistan'e Dai kamunute Teb Kürdistan'e Emwe خلاص جبن لسانه اموي خلاص جبن لسانه قربنا قرب ابو مشانه şehit bir daha yetmegri Gerek şehit bir daha yetmegri Pişirmişandi Ezeri cavan Komun nijandi Dili xwetepir Komun şevtandi Min helal bikir Daha yetmegri Min helal bikir daha yetmegri
biçim dur 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 dur. Biçim dur 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 dur. Kanım eziherim ezip içim dur 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 dur.
غزاله عزيبا كل دلي من هالياش ترب بنت معشوق جمهوزانا جفاي قلن جرانا ما هو نزال در منو غزالي بهلو مبه مروكي غزالة مشور ونجتو ما جيلو لولوي رامو سنو غزالة مخربها كدنا مالي gündünü ciranan derde khzaniye oy 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 nay ray غزال خريبه هوي غزال غريبي زحمته هوي جفا بالمرو بخريب الغوغا خريب كور غزال وزيدا كتم جكلو كاش خانان وزيدا كتم سري برجوان ديارا زيب سركلا دلي خودم جولم دي ساج خمانو كلانو دردا برينن آخد ويلو لو لو ويلو لو لو ويلو sabun be ubarane dere gittim judumane denge dai katil selori kewane babık be keder khuda vece ser zarokane zarok mane bir nefes bir ruhu be jane ah birindar moylu loylu fermane Jujurte te gru gru hma bafro ku tiyarane Her der
رابع آگر و دومان دز خیر خیره زاروکان هاوارا دایک و بابانه دیسا جارک دن وک جاران وک دیار بکر پالو گنجو آگری درش وک محبات وک برزانه ایرول دشتان سلیمانی لکی لکا هندر الباجار حلبچی فرمانه مکردانه فرمانه 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 هاوار 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 لما فرمان المنايا دلمي برنداري ومولو بلزينن ونيك اغسو بنفسك بنفسين دنيا عالمي بحسين نانا ولا سروك وربري ملعبين بلا دانش حالي مرجارك ببينن مجبي بندس يدرين هاوار 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 حيفا كرد son kuyruğu şeytinin agırlı serime duvarın Avdayım Ah delmin bir narım öyle تكري باور كم بريا تكري من بريا تكري باور كم بريا تكري جنابت نكترينا جنابت أزدجيما هركت بيرا فهدينا جند من هدجيم من بريا تكري باور كم بريا تكري من بريا تكري باور كم بريا
tekiriye. Efşen salız girdime, zulmü zuri gülük dime. Efşen salız hepsime, zulmü zuri gülük dime. Lebe bina teklime, bağırkım bir ya tekiriye. Bıpırsınç ki fukin açtı, bıpırsınç divarı hepsi. Bıpırsınç evvalti dosti, evjvere bejin rast. Min bir ya tekiri, bağırkım bir ya tekiriye. Min bir ya tekiri, bağırkım bir ya tekiri. Evine beşin şine, jinabi evin kıymetine. Evine beşin şine, jinabi ve kıymetine. Müküm doza edini, bağırkım bir ya ve kiriye. Jinabi ve necejine, jinabi ve eznabime. Jinabi ve netüjine, jinabi ve ezdejim. Ben bir ya tekiri, bağırkım bir ya tekiriye. Bir ya tekiri, bağırkım bir ya tekiriye. Bir ya tekiriye, bağırkım bir ya tekiriye. Bir ya tekiriye, bağırkım bir ya vekiriye. Mamusta Govend. Mamusta Program lider Govend. bes ya em bikadin tamam bikin ya. Govend. Ben başı memusta Doktor Kinyas İbrahim jvestrani per haz dikirin ha Kurdistan ve bu hatiri vi bejim. Bu birani nawi. Ne? Hemu mire bejni kerem ağde. Kurdistan. İroma yelbinde san bare giran. Kurdistana pürxoşi xoş dijlo yunur doşi. Kurdistana pürxoşi xoş dijlo yunur doşi. Namuseri winine yede erzan bifroşi. Namuseri winine yede erzan bifroşi. Kurdistan bakçı gullan derdi dillah. Kurdistan bakçı gullan derdi dillah. İroma yelbinde san bari girandı sermila. İroma yelbinde san bari girandı sermila.
مشتش petrolü zir Döjümün dıkın kheyru bir Müştir petrolü zir Döjümün dıkın kheyru bir Runiştil tahtı koreşli sertaca erdeşir Runiştil tahtı koreşli sertaca erdeşir Kurdistan'ı Kurdistan bakçı güllan derdi dillan Kurdistan'ı Kurdistan bakçı güllan derdi dillan İroma yel bindestan bari giral sermila İroma yel bindestan bari giral sermila Kurdistan pır rengin şabu bağı zengin Kurdistan pır rengin şabu bağı rengin Ne eseli li tefkur derdi te ciger fin Ne eseli li tefkur derdi te ciger fin Kurdistan'ı Kurdistan bakçı güllan derdi dillan Kurdistan'ı Kurdistan bakçı güllan derdi dillan İroma yelbinde bari giral sermilan İroma yelbinde bari giral sermilan Jibo Profesör Nadirci Ebstran pır hez dikir Vîjî şirinci Hoy nazi nazi Oy nazi gerden gazi Ey var dal benda temel Şevsare ver razi Midgo ben sen az ya bike Oy nazi 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 Tübe kadri babi khudke Oy nazi gerden nazi Şivar dal benda temel Oy nazi 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 Şevsare ver razi Oy nazi 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 Oy nazi gerden gazi Var dal benda teme Şefsare vere razi Oy nazi 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 Oy nazi 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 Oy nazi gerden gazi Oy nazi 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 Gerden bir serfir Ezu nazi şu nazdaran Oy nazi 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 Behebketin minacaran Oy nazi gerden nazi Müdgü belse naziyabke Oy nazi 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 Bu hatırı dostu yaran Oy nazi 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 Vay hoy nazi 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 Oy nazi gerden gazi Jivar dal benda teme Şefsare vere rozi Hoy nazi 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 Hoy nazi 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 Oy nazi gerden gazi Oy nazi 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 Gerden bir serfrat Vîjî şirinci
هاي قدي هاي قدي وي 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 قدي فكرين كردستان ابو كتن دعواوي كلنا فكرين كردستان هلا هاي قدي وي 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 قدي هي قدي غيدوكي شيري ديشم ماموكي بجنات الزرابة وكشت مادوكي هواچو کلی رید الواچو دلهاتو هواچو کلی رید الواچو ونا خاطري غيدوكي خوي ناسي سد ميريجو ونا جابي غيدوكي خوي ناسي سد ميريجو هاي قدي ويلي قدي غيدوكي شيري ديشم ماموكي لما قدي زينوكي بينات الزرابة وكاش لادوكي عشر ربون قربان شغيدوكك دلو جان عشر ربون قربان حموكت الدوزاوي انا فكرين كردستان حموكت الدعواوي انا فكرين كردستان هاي قدي ويلي قدي غيدوكي شيرين مشم محموكي لما قدي زينوكي حجنات الزرابة وكاش لادوكي Bağlancı bağlancı Honke honke bağlancı Bari sor bari gel O şareke halepçi Berzi bağlay berzi Şemmamı seni terzi Nestim kırdım o nesi Ve kolana lezi dur jale kandurin beni khuda nizane can boyak mecburi hey balance balance oke oke balance
باری سر باری کرد او شارکه حلبچه او شارکه حلبچه بالنجه و بالنجه اوخه اوخه بالنجه باری سر باری کرد او شارکه حلبچه الله الله قرتم جانا بوشينا هاي جان جان بني منتظم جانا من جان بوشينا هاي جان بالنجي وبالنجي اوخي اوخي بالنجي باري سو باري كد وي بو شاركي حلبجي خمخمي دوري بانا المرني دو وشبانا خمخمي دوري بانا حنا شاني شاني يا مجنا خمخم باري يا خمخمي دوري بانا گوون نبسه جانم سپاس 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 کاور کاور بلا دکاته بر پروگرام من نبسی قالوا نوستيان ده بس هرن مالي وخو بسلو برزا يا فريساني ماي دلال جدور هاتن فر ويجي يقول روحي مني اوي تقاش بحزك توش تحزكم ها تقولي مني فري لاو ايه وي دبيت شواني منت دبين دبينه ويت دلال يا وانا وسام مزن ببن پر باشا وي چقو شيرين var الله چقو دلال نه صورت يامشين کا اینکی جو کنترل خوب بکن ویروس هی هند زانه بلا کس نخوش نکم قربان اوه ما انسان خوی گله کی دلال جو ویروس وندا کرن هند زانه yani gele انسان هجاب و ویروس خراب چون هيا وهبنه کی خو کنترل بکن گله کی باش تبه و جما پر دوسه من دلال ج یروسلاوی حتی براتی کره کوبانا برخدار کوبانا هجا که من دکتر میرزاجی حتی براتی چپلک جرلی بدن اره خده و بارزان مجی تیار شانی حتی براتی دو ده که بارزان لا چای نامیجی بارزان روحی من شابی منن صالح می که بربریجی او هرگابل شاهیا میو هرگابل با میه اجا که لطیف کام بان حوالی خوی همیه کتم پروگرامه ماموستا درویش لکوی کافر دور ماموستا درویش ایدی چو قوسی شیرینه لو وچه دلالن لو ببینه فانا بالروح کی ولاتی مزن ببن او جوان خوشترتونه ماموستا تو خیرات گلستان خان کاوری واری گلستان تیجی واری کاوری بخیراتی سر چاوا جای چاوا یا ولساج دستري كام ما مستان سرحد لكوي كده الربيعي البر ايوه خيرات جانب و كيكو كاهو جوار لوكا كريم كنو جوار وابراهيم او بخيراتي بخيراتي ولفت دلال لو برا شيرين اري خوزگار شوه ده وسا غمگینی نبویا یعنی شوه که بیرانی نبو براستی لایق انسانانا کم رو وانج بیر نکه اوانا پر هجابون خدمتا ما هرگاف کرن ام ایرو خدمت دکن او نلبا منه
لێ خزمەت ئەوە هەر گاv لەگەل مەی لە بامەی وێ دەوامژی بکە بەرفین تجوەر بەرفین کاڵ تولکویە یاوم کورد هەموو مێرن ناو مەدە ژن تونە نزانم ئەمنێکی Уважаемые гости. فەوەداڵ Можно نوزە дальше. فەوەداڵ ئاغانم بەگەن شێخن میرن نوزە قەدەرەمە و سایما و شێخ ڕەمەزانە وەر لۆ بیشکەکی حتا بڕای سەر چاوات و بخێراتی کاوەر حتا بر کان شێخ ڕەمەزان لە کوی گەلۆ دوور هات ئەرێ باشیانە ئۆکەی ئەرێ ئێدەکا مەمۆستا کەرم کردونێ چ بێژن کەرم کرد میکرۆفۆنێ وەژی هەنە کەرم کرد کاوین چ بێژ کەرم کرد مامۆستا جیەکی ون هەنە ینی ئەم شاگردێوانە مامۆستای مێ بێژ ئەمیش پێی خۆران ئەمیش بۆ کاڵ بکەم پێ نەسە سەرات هۆنەر ڕەنگینیا خۆ گەلێکی مەزنە لەبێ سەحنێ هۆنەرێ ڕەنگین دەرباس بوو چوو ئەژی کوڕێکی ویگەلیمە ئەژی هونەرمەندا یەکەم بزانە هەوی هەر هونەرمەندە قەدر و قیمەتی خۆ بلندە سەرحەدیان دەستێ تەژی خۆش حتا برا تۆ هات زەحمەت کرد گولستان خان دەستێ تەژی خۆش تەژی سترانگۆت ساڵح جان دەستێتە خۆش تە پێشکەشیا گەلێکی باش کرد ئیجا هەواڵێ مەیەن هونەرمەند ماڵاوان ئاوا یا کا هەلە بێژن Hasan Bey'e bizurnahu avahu çok teşekkür ederim Hasan Bey. Çok güzel oldu gerçekten. O keki roman bir gitar ahu rası rengin kuru gelek devlement kır programa me. O delil desete hoş caro tembura ki pır başlıyor dedi. Kerem ahu tabi. Kerem ahu. Evjil verbu o zane bekoye me bekol her helil hizmeti desteği hoş. Vram klarnet ahu çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Mersi, mersi, mersi babimin. Ağa Bek çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de keyboardunuzla renklendirdiniz. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Şimdi birer böyle fon müzikten çalın. Biz de konuşalım öyle. Halkla. Emçi bejin. Bunu bırakın bejin. Vallahi. Hey 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 kinem. Ho ho ho. Kinem. Gönlü kurulsa. شور شو volkan tevdin ammetine agru peytin sorun vakitun agır giha kapsun gava bittesin dünya diheyci ev peytu agır hey düşmin dikişi hey 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 kinem Kinem emmin rojlat Tev bircukelat Tev bajarugun Tev zinarulat Şiddesi düşmin Düşmini khuyfar Khurdu gonedar Jirom jifurren Jirojim pirten Bıkuştun ucen Paras Rojhelat Kinem Hey 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 Kinem Ho 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 Kinem Nekhuy varinem Aşkı gazinem Serdarim benim Kernasın her dem Hem serda gazın Vekvelim hevvi Hem başın naşın Bittir Rabbi Dibim bişivri Ev kabuldaki Dibim mervanti
bükün tıgırın üstüm düşkinin Vapisi kırap Kurdistan derin Hey vapisi kırap Kurdistan derinin Şibom rovan Emtem dostu yar Bişi Kurdistan Memre kolena Bişi Kurdistan Memre kolena Bişi Kurdistan Memre kolena Yine 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 Kinem 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 Все. Nazlıken naz yanaka Yar yeman yeman Ahli yeman yar yeman Kefame kheravneke Dilo 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 can Kefame kheravneke Dilo 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 can Yar yar yaman Adli yaman yar yaman Kefame kırab neke Dilo 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 can Kefame kırab neke Dilo 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 can İşşevmi bane tebah Yar yeman Ahli yeman yar yeman Min Rabbi keremke Dilo 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 can Min Rabbi keremke Dilo dilo vay vay لم 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 وان كندي دورا قرسي وشواب عالم مجمرته سسي لم 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 مجمرته سسي وشواب عالم لم 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 وشواب عالم لم 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 والشواب عالم نا 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 ربي كرم اخو نا نا تقولي هاتم خاري لم 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 داكتم قندي ياري والشواب عالم اجيار نهار راي لم 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 اقنع دستي شواب عالم وي 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 شامو وي 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 هل يوم ابو مفهمو وي 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 شامو وي 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 هل يوم ابو مفهمو
براين دلال هنورن كردنو بهشتا ولد دمهرن مردنو براين دلال هنورن كردنو بهشتا ولد دمهرن مردنو اگر هنای وانا کچمشن مسکولتی سرفراز هرجی اگر هنای وانا کچمشن مسکولتی سرفراز هرجی هر نپش دم و دور یامیا ولات شاور ben دوارمیا هر نپش دم و دورامیا ولات شاور ben دوارمیا جهان عند وازن خبر مجال جوان داير خاولان حقيق نو جهان عند وازن خبر مجال جوان داير خاولان دلي مشغولة برشكتو يا حسن بو على رنجين كل ورن عمسن دلي مشغولة برشك بو يا حسن بو على رنجين كل ورن عمسن هر نپش دم و دور یامیا ولات شاور ben دوارمیا هر نپش دم و دور یامیا ولات شاور ben دوارمیا. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Спасибо за ваши души. Спасибо за ваши самые яркие аплодисменты.